Katatito ampi markachiri na kaha yapu unhiri harukaha unhiri usaranja yate paraki hubaraka arunt ata parakta pampachaka uhitano tasiriraka markachaka uhitano tasiriraka sa arunt ata parakta uhichaka tatina tebe Peru uka pirusa nacional uka aruskipanya uta taipi uhitana katwa hipuasaraka uka kipkaraki do kanchis wahicha urakaha mistadiraki hilata Raúl uparusa arunta paraki jani kurhagisa hilata Raúl sumahan tatepa hilata Walter imana kechenko hi Walter yaktamasigona hankuna papasatong napay gachung kay Lima yaktabeka kunam punchao para ipuikaramun para chayray con puncho chaygamuni manam yaktanchis kuna pinacho kay Lima yaktabeka paran ipuchayam yaktanchis kuna pek sinchitan paran wairan hasta van a jargakuna gacho napay ko hankuna pakachung kay piña kaskaniko wa gente hilatante wa panikuna uilla kuy kunata por rechimunaiku pa jaimara simipi chile levanta uruna simipi pisillan kaipe para mana kalpawancho chay mana yaktanchik to rayo riki kaipe mana wardicha hajarizon kuna ko yakuna tanto hachiriki waiga chaynamiko hajay hajarizon kachu yakuna urata barka basiraka aquí ukapaja yatia uraka hampi yatiata karakiri hikwasaraka ukakip karaki no kanchis wakija uraka taipi ukitata ukapaja yakatha hikwasaraka wakija wimpi sarapajani yatia uraka pe kayata pajari urata barka basiraka yang kau soha ukampi cabampi akan tas kaki wa hicakutir ha pikna ukakip karaki lambaye ke sulkasu kita nakanwa akan taraki ukcing kabaha apuri mak sulkasu cakau hitarha kim sariwa omikro yang kau sompi usun tata haphe purhama polisa kiri ya tiaweha kayanta phanyani Majak mara punca wina kalurau sinwa COVID-19 yang khusus akan terakispa piura sulkasu yunha Kemarin untuk kepekterina kasti tiani parakiwa, naira kata urunakana kamaran sti kim sakutim hemawa usutana kasti hitkat heksasina, kun hemati pawaran kapatung kamayani maran sti kepasimananakan haniu kama karakinti. En la tercera semana de los Kepasimanan pawaran kapatung kamayani maran sti warang katshila usunta tanagaut herakin. Ministerio taipitak tapitanakat stanchit kamast kim sawarang usunta tanagaut herakih. Ukamat askiwa kisir hamaraki unyaki panyanakah. Ukat schaust ay nyarakiu. Akenek bakuna sirunta panyabataki. Kun hemati hichamakat tanipkeh ukam kik paraki. Lambaye kesulkasuyon sti ukam kik paraki wa unyaseha. Kun hematuga chakan sti kepeorunakana walha usutanagaut haraki. Ukasulkasuyon sti walha chakahuanakanwa COVID-19 yang khusutakisти pruebas sata ukanakasti absubharakina ukanakasti pakalaktung ka% hakenakasti virus yang khusumpiwa mistubharakina la gran mayoría de casos Unyaki patatast anchitast walha hakenakast inapachakusun tatakirakiu ukat walha hakenakut hetapatst qolyani utaro walhani mantap harakispa ukat walhan mantausinst qolyani utat phoksharakispa ukat phoksutatst walha hakenakas hiwa harakispa kun hematih haniwas kapachak walhatan hamakarakit ukanak toqit amuyanyak wakisirakih Ukat setiap puri maksul kasuyun sti naira kata usun tatanakasti omikron kasta usun piut harakiwa paninisti abangkai uka cakat harakiwa mandinisti andawelas uka cakata uka cakan sti kim satungka kim sakalakone usi kinya nagabaut heraki uka nakat sti mai kinya kiwan cit kamasti usutanis karaki Peru barkasa petenchawi pataipit ha takpachanimpi yatekaya utara karu kut hapaya patakeha komisión sata uka utano atani sasilwa sarip haraki Yategawi atichawi milicho pertereja patunka kimsa kanturio ruraka sarakeri barsu pakserja ukur kambaja takpache yategaya uta chakau hitarakanwa yategawi atichaweja sarteata hayapa sasinsa sarakiwa Kumarain toka ministro Hernando Ceballos kupasti hanancharakiwa carne de vacunación ukastima ata haniusasina histatuta nakaru mantanyataki akiram tabisti patunka kimsani uru endero paksitwa yakas harakini kitinakate hanasken kapki hupanakataki En el caso de las personas Kaukira kenakat pescatun kamaranit hilanip kupanakast carne de vacunación ukanst chamancha vacunani harakiñapao kun hematakiri ñan kausut sintis usunta yaraki ukakik parak usi ukachakarus puri yaraki kaukira kenakat han vacunatap ukakik parak kaukira kenakat usutap kupanakarus Tunka kim sakalkuni maranit hilirina kasti pawa kunan pisti mantasip karakis pawa ukat sa kanan chirakiwa kunat sa tungka ururuki hitakayaphi utana kepartanya taki ha kaukira kanakati COVID-19 yang kusunipki hupanakataki 5 ukikik paraki kalyaw kachakanakana kun hematakiri omikron kasto sumpisti katakiwa usutana kasti kumartap harakiha ukamanaka hamtap harak kun hemati 5 ukikik paraki kalyaw kachakanakan yatisip karaktan omikron kasto usustintiwa kan harakih kim sakalaktung ka % ukha harakiyo ukakik paraki yatiyan nirakiwa pustu harakiyo sa sina wakichawinakaha tungkapayan maranit hamang katukiru bakuna nyataki ukasti hutiri simananwa bakuna harakini
Suyasip karakta avyunanakaj. Hanukats uka avyunanakaj por isinka poninio. Uka chakanaj. Yatung patak, yatung tungkan, waranj uka bakunanaka por inirakinej. Uka panitanakast aski kusarakini wawanakatakej. Yakam tawinakasti uterakiwa yatakanyutanakaru kuspachakut anyataki. Yatichaviyataka autoka ministro hupasti sarakiwa. Am tawinakasti maihtatas usasina. Uka matak ataki yatakanyutanaka bakichapanyapataki. Es el tema de la inyección de Akachakan irhatawiraki kun hamatiyatakanyu tanakan perterinagaruст kolkej walhapur harakinej ukamatiyatakanyu tanakap askichaphanyapatak wakichaphanyapatak ukats kumarain tuqyanakas uchaphanyapatak ukats tisaraki watun kapesqani uru anatapaqsin wayatis harakini yatichirinaka haka ukiros sarapqani ukanak tuqitha ukats tipatunka kimsaqalquni uru marsupaqsin sti yatakanyu tanakaparusti taqini wakut apharakini que si hay instituciones educativas ukats ukan peksan munaraki uka ukiriya takanyu tanakat takpachaga kumarain tuqam tawinakan phokapkan ukapachans hupanakaj patunka kimsaqalqani uru nairaki pans marsupaqsin qailtap harakis phao ukatsa amtayarakiwa gabinete ukataypitsti amuyañakiskiusasina ukamatatakin pachachamaintapsina yatichaviatakautojiru chamanchañataki Takirin piwa yatekaya utara kaparuja marsip paksen ha kut ha pareja sasilwa sawiwa utaraki. Ukatwa Omar Candia Arequipa marca irpereja ukaja aski poneo. Nayaja ukaruja yanaptua. Ukatja autua plakelinakau yakisiasito nayaroja sasilwa upaja saraki. Candia upasti mai pacha utkaspa yatekelinakau kamata auto taipiujitarakana han poja sarap hanyapataki sasinsa upaja kanash dirakiu. Walhaniraka walin poga poneo sarap pareja iskaoraka autkata ukataja ukauhan aski karakiti sasina muit awisa utaki ponderakiwa. José Jaquera Garu Catura para Quitaina. Akiri Jaquera Casti, carnet de vacunación Sata Lapja, Arinagua, Hacheca Paragua, Aljapa Tainaja, Kiasa Chiclayo Varga Checao Gitana. Certificado Sata Ucala Pequen Cauraca Pescatunca Solesaru Ampia, Aljapa para Quitaina, Curja Más Akiri Yatiaweja y Atjata Payani. Itantawi la pinaxti tafjaragitaina ukatsti ukanak mait enyampi wakt tafjaragitaina. Ukamkik para ki kumarjakawi ministerio taipita. Logotipo ukanax mait tafjaragitaino. Hanaskimpi kotu chasitanakasti chiclayo marcan sarnakapjataina. Certificados la finaca paipa itantawimpi minjata. Pescatunca solesanakaru aljan yatifjaragitaina. Ukat jakenaxti kunjamats iaosa yafjataina. La página Chiclayo Vende. Chiclayo página ukataipin aljapharakij kun hemati mahaqi Johan ukamsutenis akiri carnet de vacunación ukawal harakiritainaj. Unidad de Investigación de Estafas PNP Taipitsti unjapkaragitaino. A la wimpi waktas karagizapana ukat yatjatapkaragitaina kun jamasa. Ukanekasti pokaskaragitaina. Jackson Cotrina ukat Fiorella Lozano ukat jatapkaragitaino. Puripkaragitaina mamoto taxita. Kunapayanti unjapkaragitaina ukat hank akiwa. Kitinagati irnakapkaraki arktayampi ukat katjapkaragitaina. Akachakan katjasiraki uyaka carnet sukanakas akiri nagas hakinaka parchurañataki harakitainao. La Victoria Iscamarcan agente nagasti paniniru katunta jaragitaina. Cuenta bancaria pecteris ukan karakizapana. Apay karakizapano a katok kanyataki. Hichasti justicia taipiru pokap harakpachani. Kimsa kutiwa yanka usoja walich amampiwa tok haraki burata barga masiraka. Acá yanka usuta harkaka señatakeja mascarilla sata harukaja luko harukaja sojo. Ukha kun hamsa ustase pañaneja y atjata pañani. Hichapa maran COVID-19 maich unistas kakenau ukatpe e uhawenakas maich tsarakenau kun jamas nyang khawzu saratas ke ukamareham SARS-CoV-2 nyang kak unistas kakenau ukatpe yuku apkat aseñatakes maich tsaskarakenau ukatpe lo espampa médico infectólogo Instituto Nacional de Salud Akeñutataypet Kollerej yuku apkat aseñatakej filtración ukpone uñakip tsañaw saanaj Okamarus KN95 okanakat ma filtroneu okay hanyang kausus halaki panyapataki yana piusanaj Okamarus chankakat harusinya pampej ala pacha hanus apkat asanyaj walyana pisiusanaj Homatema yukumayak uchastaj pakalaktung peskane por ciento kim sakalaktung peskane por ciento kama unicht erectam Sum ahanum katharets atam, filtracionan bejliatung tung pescane por ciento yanap atam. Maine eu hawirakenau quirúrgica yuk apkat aseñatak filtroneu, mas toket ahanus haniwal katharket sanirakenau. Uknam inam beunyang kahalakipas pausarakenach.
Humate paye pache inayukunak apkatastag, pescatunga por ciento que uyanap atam sanera kenau, ma kirurgica yukot patjarug, guayetat yuk uchkat asesmag. O campeni KN95 yuk kama unicht atam, am topkanya sao kim sakut nyang kauso tokta wingtan, ukatpi yuku apkat asenyak, hankuk ampis nyang kauson pekatoya sinyata ki yanap aschestok. Ya tío Campi Saranta Sipka Quillari, Mirta Vázquez, ministro de cara Efteri Paja, Kipka, Etenchawi Taipit Hampi, Akiri Perú se usa Etenchawi Taipita, Ansasa, Kamachi, Luraña, Uta Taipi, Huitaroja, Walha, Sulka, Kamachi, Nakau, Apteata, Karakina, Ukata, Hichakabaja, Haniwat, Hakin Chapkiti, Sasin Wasaraki, Ukakip Karakiwa, Reforma Universitaria, Ukatsa Participación Ciudadana Sata, Ukanakaru, Ainast Eñatakiwa, Ino Kapharaki, Ukajajaripuri, Hauchaskusakiti, Sasinsa, Sarakiwa. Nos permitimos recordarle al Huacaraquiu Camas Lupiño Tataivirusti Amtayaña. Patunca Pusini proyectos de ley Apayas Carakina Ucatucanagasti Janiu Uñano Catacaraquinti. Ucatanchit Camasti Janiu Hankacha Tacaragite Jukpacha. Tunca Pacalconagasti Janit au dictamen Comampi Jacatas Carakiti Comisión Taipita. Quizá proyecto Nagasti reformas constitucionales. Han Kusap Nakawinagasut Karaki Ukanak Partayañatagi. Ukankik Parakiwa Warminakan Kamachinakapasti Yakaskakiñatagi. Iño Wanakan Kamachinakapat aka COVID-19 yang kausuna Kepartatanakata. Yatias Karakina Gabinete Taipita Iri. Ukankik Parakiwa Kanastas Karakin Yakitao Hakatas Karagitaina dictámenes Ukatsti proyectos de ley Tokainakata. Reforma educativa universitaria Ukatmais Karakino Hanka Irnakasiñapa. Kusa Lupi Nokawinakampi. Uñano Kaskarakiwa Kunhamati Wakt Askaragitaina Ukatukampi. Haniu Sartain Hamakaragisfati. Kustawina Kampi Atichawi Taipita. Hanais Atakarakina Mapachans Arsus Karakino Kamati Apsus Karakispa Ukata. Mayampi Uñakipañay Wakis Karakispa. Yatichawi Atakawi Taipit Ektiri Rosendo Serna Kananjas Karakinoa. Askiu Aruskipa Winaka Paskarakispa. Ukasti Ischukita Karakispa. Se tome Nayak suyarak kunam tawina kasino kasinya patak. Kunah mate hacha yata kanyo tanakan. Kunah yata kawina kasani mahit enya karakit. Ukakik parak kunah man amoy yawina katuti. Politik taipit ukanakat sipans. Takanyo hacha yata kanyo tanakan pakanya paparakik. Haniwak Karakinti decretos de urgencia panukuñas munas Karakispa. Ukataipit untas Karakiteino Kolokinaka Kanyang Kaurunakatagi. Ukamkik parakiwa referendum toket kamachinakapa. Harktañas munata Karakispa. Ukatu kanagasti taika kamachinakarjama. Hani pokas Karagisfati. Yatiap Harakto Yakatata Hakata Sisina. Uka proyecto Nakampi Kipartawiut Karakispa Ukata. Poder Legislativo Taipita Harkantawisut Kaspa. Ukama Muyañasti Hani Munas Karagiti. Twitter Taipita Kamas Lupiwi Taipit Aktiri María del Carmen Alba Yatias Karakinoa. Amtap Haragitainoa Iñu Wanakan Kamachinakaptokaita. Ley de Orfandad Ukat Uñano Caña. Ukamasti Pokas Karagitainoa Yatunka Waranka y Militanakampi Yokalitunakampi. Ajunakampi kitinakati inyuktap karagitaina. Akanyang kaurunakan uka nagtokaita unyano kasinya batagi. Eduardo González, ministro de Energía y Minas, Suparuja Hiskapaspawa. Kurhamati, Perú Petro, Ukata y Perú Ampi, Kipka Daniel Salaverry, Juparua, Utjateyewe Utjaraki. Ukatu Juparuja Hiskaparakispa Kurhama Purisa y Atjata Sipkakiyagi. Patunka Kimsan Rajonta Winakampiwa Kamach Lurinta Taipins de Mait Harakina, ministro de Energía y Minas Eduardo González Juparu Hisktañataki, Kunhamati Hupasti Daniel Salaverry, Juparua, Perú Petro Gataipina Pechterihamasti Utjatayrekispana. Akiri Maitawisti Lokatarakinwa, Diego Bazán Avanza País Taipita Kamach Luriri, Kunhamati Hupasti Sarakiwa, Daniel Salaverry Jupanut Hatatapasti, Hitakeña Pajeusasina, Kunhamati Hupasti, Hanibu Kachakana Irnakanyapa Karakit Sarakiwa, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Ukakik Parakihan Kutuchata Kamach Luriri Naka, Eduardo Málaga, Ukamasa Susel Paredes Hupanakasti, Akiri Maitawiru Yanapaparakinwa, Mapachanaraki Pansti, González Ministrosti, Virtual Taipite Kamach Lurita Taipiru Mantarakinwa, Ukamata Ukatuketa Ukachakana Arsunyataki, Ukachakansti Sarakiwa, Kana Irnakanyatakisti Kuna Unyakipa Winakasa, Askijus Askiusasina, Amuyap, Nanakatehan Unyakipopka, Kuna Nakatilora Putukanektukets, Pechterihamas, Hanaskinaka Ulora Parax. Ukatsti Salaverry Hubarut Hatayotuketsti Kananjarakiwa, Kunaimana Yatiwinakasti, Contraloría de la República Hupanakaru Apexasina. Yo
nayak mundarak Contraloría ukata evitar sunipana haniu nayak nairat garak stigar suimpih ukat humanakah ukamu itap hanya nakama munarak naira kata hupanaka warsunya pap harakih hanukat sti hupanar suipat sti walha bangka nakasti aski kusaski ukak sap harakinwa Kunats Contraloría en Lokawina Kapasti Suya Siñapa. Akapan Jatanagasti Askilla Siñapawa. Munas Karakiwa, Uñaki Papjañapatak Churap Jañapa. Igual Hayat Jatanakaut Karagija. nayati pantas tukas uka hujas pokañarakit ministros de Sarakiwa energía minas ukanak toketir nakarina karusti apayarakia usasina kunanakatih Contraloría hupanakar churkana uka lapinaka kunahamaduka chakansti kanancharakiwa kunatsa salaberre huparut hatayapana ukanak tokita ukatsda kamait ay pokasin ukapacanasti Eduardo González hupasti kamachlurung itatay piru sararakini tungka hiskta winaka haysanyataki ukatay pinisti hiskta parakiwa kunatsa huparut hatayaphi ukanak tokita no nos da una... Yatia Urakampi Saranta Sipkakillani, Daniel Salaberry Juparua, Perú Petro, Ukata y Piujitana Pertaya Pataqueja, Utjatea Paraki, Jupasti, Ukatwa Arsulirakira, Naira, Malkutaki, Wakicha Sireja, Akata y Pira Pertaya Taqueja, Nayaja, Wakicha Tatua, Pustucha Tatua, Ukatja, Makauja Jereka Utreja, Pedro Castillo, Pertau y Paru, Ainast Ella Taqueja, Ampi, Haripuriwa, Kusa Naira Kataro Sartain Hamunapkiti Sasilwa, Twitter ukata y Perú que canta de la guitaina. Uchitka baja Bruno Pacheco, Nair Zarakaja, Malkut, Alwa, Isnakawarakira. Ichaja, Comisión de Fiscalización, Camachi, Lurina Carúa, Karelim López, Empresa Platerín Peja, Kunana Katsa, Batapis Wataina, Kunana Katsa, Aruski Pawataina, Hanicha Aruski Paunaka, Pachana, Ukarakwaya, Hat Eragitaina, Kunjama Purisa, y Atata Sipkakillani. nayak kanarakiyaw akiri warmis haniu nayam peh kuna pacan sar karakin tu kamas pal karakin kunaiman irna kawinak tukit haniu nayak matapiskti Karelim López hupampija empresa nakat palanyak sarakiwa Bruno Pacheco naira secretario Palacio de Gobierno Quechacata Jai Sarakiwa Kaisa Comisión de Fiscalización Kamachilureño Tataipiru kunhemate akiri empresariasti Gobierno Tarua Sararakispana Unjiri kunan sukaha nayak amu yarakit mawa kichaw lurenyatak wawanakam akaperusuyun amu yatarakin mawa warapaniyatak takpachul kasuyut ukamat lurenyatak ma teleton ukyam hanukat ugak Navidad ukarakispano ukakik parakis Sarakiwa nayasti hanuwint karakiti kolkanak apakawinak tukita akiri wakichawina katakiha humah walha kuti matapisiraktak ukatukatay pins humanakak amu yapharak pachataw ketis kolka huchanek ukanakatakih ukanaktok kunhemateo manakarok sapksnak masinakap irnakir masinakap empresario masinakapaw uchanek sasin ukatstipa warangka dólares ukakol kahigitata irnakaipaw hana ukatukatsti Sarakiwa wila masihana urakenak alhatatu ukahutih sasina huning sulkasuyuna naira katur kuna pechete humanakah taksuk tahuka pechanis naya ukakol kahikatukarak nayan saita sinyatak ukarchurenyatak hilanakaha ukahchurarakituk patun $40 ukakol mauru naira kipan ukatsti Sarakinwa Pedro Castillo Malku sarrateo kachakana matapiwina kalduratapata ukatukatsti Sarakiwa akiri hamokunaktabina kasti apakatarakinwa kuna pechete hanir nakata ukapachan sasina ukatsti ranakaskana ukapachanasti haniwa kuna matapiwina kasam karakinti Palacio de Gobierno ukan kachakan matapisinyatakiak sasina Hupasti Comisión Parlamentaria Hupanakarusti Haniwa kuna sasanymun karakinti sunat ukatukitha ukatsti kuna pecheti kamachlurunyuta taipita misun hana ukapachansti yatiri nakarua Jai Sarakina haniw nayak chaman karakit haniw chaman chaminaka ut karakit hilatanak haniw kitirus ukam dormas karakit nayak hutiri lunes uru kuna naktukit sar surakiyak ukar sudat nayak kuna nakas kanancharakiyak Bruno Pacheco huparusti yat khatasip karakiwa Fiscalía de la Nación ukataipita kun hematupasti hanchakapatwa kolkajesirekispana Yatia Urakampi Saranta Sipkakillani, Kamachi, Inocaña, Uta Taipiu Gitarja, Macamachua, Chinot Eparaki, Kurhamati, exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda Fonavi, Jupara Caruja, Kucheta para Sasina. Akiri Kamachi Chihnuka Yatakeja, Pataka Tunka Mayari Ukama, Kamachi Chihnuka Irinakawa, Yausasirwa Hakua Parakitaina. Kimsalisti Hariwa Sasirwa Saparakina, Hankam Sirinakaja Hariwa Utkarakinati. Fue exonerada de segunda votación Sasirwa y Atiahueja Kanashtata Karaki. Maya Chegatja, Akiri Kamachi Luraya Uta Taipiu Gitanja, Petro Castillo, Perú, Siu, Malku, Colombia, Suyuru, Saraya Pataki, Wampi, Uparacaja, Amta Parakitaina, Sohtakuti, Gabinete Binacional, Ukawa, Utharakiri, Kiasa, Colombia, Suyo, Chekaujitana, Tunka, Kimsani, Urona, Casarakiri, Akiri, Chinoca, Paxina, Ukataki, Wampi, Upaja, Sarao, Panaya, Sasirwa, Amta Parakitaina, Akiri, Kamachi, Uña, Utaya, Taipiu Gitana.
Akiri wabaidiri ya tiawe hamurata marca basiraka Pedro Castillo Perusio Balcoja. Cauquirusa Sarasca Kiwa, Hilja, comisaría Chegau Gitana Cargos, ahora que Akiri Lima marca Chegau Gitana, Aniwa Upaja y Atiquitef Nayaja, Utaja Usasinja, Ukatja, Castillo Balcoja, y acaso el caso Gitana Caru Sampi, comisaría Chegau Gitana Caru y Achachau Gitana Caru Jahan y Atianja, Purisca Kispausa Sirwa Saraki, Kurja Papurisa y Ajat Asipka Kiyani. Payakutiwa Pedro Castillo Maikusti Misturaki, comisaría Chakau Hanaka Unyenyataki, Ukamata, Kunhemasuka Chakanakana, Policía Nakahir Nakaski, Ukanaki at Hatanyataki. Ciudadanos tenemos que entender de que las Marcachiri Nakahyatin Yarakitan, Ukamas Amuyan Yarakitan, Kaukir Pachtarinakas, Irnakirinakas, Marcachiri Nakaroyanapanik, Ukanak Tukit. Hichakutin Stiakasu Maikusti Uñaki para Quinoa Kunhemasa Policía Nakahir Nakasipki, La Perla, Ciudad del Pescador, Barboncito, San Martín de Porres, Ukakik para que Alfonso Ugarte, Uka Comisaría Chakau Hanaka, Akiruñawina Campisti Takaparaki Amanchanyataki, Policía Nakaru, Ukamata Policía Nakahakinakaru Kuspacha Uñhapanyapataki. Anchita esta que comisaría ukachakan que subcarecto. Ukat sigi parecto kaukir hakanakat hanwalt awina kanip kupanakaru. Ukat hananaka amuya parecto. Pektarina cast irna kirina cast. Irna kawina kapampih pakasip karakio. Ukamata pat ste marka chirina cast chumach tasinya pap karakio. Ukat sti kanancharakiwa ukam kik parakiwa sulkasuna karusti unhirek sararakini. Ukat sti kaukiri komisaria chakanakanti hanchakapa irna kapkani ukahwanakan sti kuna huchanchawina kasa ucharakiniwa. Haniwa kalima markan unhirek mistub karakiat hanuka sulkasu nakarust akasu pechan sarap harakiao unhausin kunaiman hanwal tawina kau kato kapharak policía naktaipit akasu melkusti sarakiwa chamanchi sirakiniwa Ministerio del Interior hupanakam peros kupeñataki ukamata toque de queda ukamtawi pokeñataki. Defensa ukakip karaki vivienda ministro pertenera kastimi baraja kurarak sa iraka pataina lura pataina ukarakwa yathat parakina unhasip kakinyani. Defensa Taipit, ministro Juan Carrasco y Atias Caraquino. Patunca Sohtani, proyecto NAC Irnakap Caragitaina. Utamasinakan Taki Nakapa Ukamkik Parakiu Marcanakan Askichas Caragitaina. Ukat Hichamaratakisti Pakalkua Sart Carakispa. Estos proyectos benefician a más de Akiro Bakichavisti yana parakio, Papatakats Waranka y la marca Chirinakar, Kaukanakan Texinte Hanaskina Katasipka Kasuyun, Ukauhanakaru. Kanait Askarakin, Fuerzas Armadas Taipit, Patak Tunka Pusini Waranka. Koyawimpi Unitawinakasti Utkaragitaina. Ukamkik Parakiu Indesi Taipit Aruskipas Caragitaino Patak Tunka Pusini Sirenas. Ukanaku Yaskañabataki. Ukanagasti Uñanokas Caragitaino Ora Kontawi. Katatawinakas Utkarakispan Ukanagataki. Reparte Indagisti Nampiu Irnakap Caragitaina Narcotráfico, Terrorismo, Ukatsti Hanchakap Kayapsuguita. Sokta Waranka Pakal Patak Tunka Tunkani. Irnakawinakampi Militares Kakainakasti Pakap Caragitaina. Brian Chakana. Pescatunca yatuncan y laboratorios de drogas atucanacast, Hanaskir Kutiata Harakio, Patacapatunca Pagalcone, Pozas de Maceración Ucanacamp, Ukakik para que Tunca Pain Seiteña Ucanacas. Yatiasis Karakin Pusi, Avionanacau Hakas Caragitaina. Fab Taipit, Irnakarinakan Yathatap Hayabataki. Ukamkik para Kiwa Pusi, Cuarteles, Ejército Taipita. Asquillas Caragitaina, Ukamkik para Kiwa, Umar Hakawi Taipita. Yakadoketsti, Vivienda Taipit, Iri Heiner, Alvarado, Yatiasin Karakinoa. Hakatao Karagitaino, Warang Sokta Pataka, Waranka Warankani, Kolkainaka. Ukanakasti, Uta Wakicha Winaka. Programas de vivienda Ukataipitaki. Uñanokata Karagitaino, Kepartirinakataki. Programa Perú, Sartayas Kakitaina. Ukamas Wakias Karagitaino, Umanakataki, Ukamas Año Umanak Sarañataki. Taki Nakampitaki, Ukamas Hichamara, Kunjamas Irna Kaskarakispa, Ukanagatsa, Kanaitas Karakinoa. Contamos con 1.141 millones. Utheraki Waranka Pataka Pusitun Kamayan, Warankan Warankap Ukawakichawinak, Utanak Tokit, Ukanakampis Nya Pusitunka Warank, Ukawila Masinakas Mantap Harakiu, Markanakan Ukakik Parak, Ayunakans, Makusa Utanip Hanyapataki. Ukamkik Parakiu, segunda etapa Tokets, Uñano Casis Caragitaino. Reactivación económica, Perú en marcha, Amta Taipita. Sokta Patak, Sokta Tunka Pusini, Waranka Warankani, Kolkainakau Intas Caragitaina. Hichamara pa Waranka pa Tunka Payan Marana. Kaukanakanti Munas Caragitaina Ukacha Kanakana. Ukamas Patak Warankat Hila Orak la Finakampis Waktap Karakispa. Masar Mantigua, Luis Castañeda Locio, Naira, Lima Marca Irpiri Oaxaca y Patuk Ejarakitaina. Kunatsa, Akakiwa, Yathatap Hayani. Pakalkotunka Sohtani Maraparu, Lima Naira Marca Irpiri. Luis Castañeda Locio Chimata, Yokot Hanisticus Caragitainti. Hakawimpi tuk ejaragitaina ukat pescalwat kimsatungak atanimpir jamawa. Eduardo Rebagliati, Comunidad Tiatiap Jarakina. Chiktap Jarakino, Lima Municipalidad Taipita. Naira Marca Irpirin Ataopasti, Palacio Municipal Chacarúa. Lima Taipiujitat Purt Ayas Carakina.
Unistawina Casti Lipir Utaki Salón de los Espejos Ukachekanoa Pujascarakina. Yatiawi Taipiti Atiafjarakina es salud Kanaitas Karakinoa. Naira Malkun Muniri Kolinta Taipin Hakatasi Ukaragitaina. Ukachakan Kolirina Casti Afjaragitaina Usutakipana. Ukat Sintekapjarakinoa Kepatkipana. Pedro Castillo Giliri Pecteristi, Twitter Taipit Ascarakina. Sumaru Nakapampi Sintek Karakina Luis Castañeda. Lima Marca Irpirina Wilama Sinakaparu. Samar Masasino Alika Taipitsti Arakina. Ukchin Kamasti Kamach Lupiwi Taipitsti Makat Chichtapharakina. Hiwata Hakataskipana. Quisiera pedir... Mait Einstimun Karaktoa Makatas Chichtapharakiñani. Hichuro Kepart Karakina Pesca Pachat Kimsa Tunkak Atanimpirjama. Kimsakuti Marca Irpiri Karakina Dr. Luis Castañeda Locio. Mainitaki ukamas walhanitakiwa hiwasanakataki. Política taipitza pek'aw karakina ukats intapjarakna. Se solicita... Maíz karakiwa makat chihtawi. Luis Castañeda Locio, Kimsakutiu Lima Marcairpiri Karakina. Han kumaraw hakatas karakitaina. Tunka urunak nairasti hanit ahanualt kasina. Technit operatas hakatasiw karakitaina. Ayacucho ukakip karaki qosqo sulkasu hitar karja chichiwa chapampi chichin tarakitaina yapura kaja ala aphatapuriu hanaskir wa hakatasiraki yathatasip kakiñani. Pataka pescatunkane Wilama Sinakawa Hanaskina Hakatsip Haraki Chichipur Sutapata Ukamata Tunka Pescane Ayunakasti Hanaskinka Parakiwa Kinua Margana Ayacucho Sulkasuyuna Akiri Chichisti Kim Zapataka Hectarias Ukayabuna Karua Hanwalta Iraki Choque Tonko Cebada Hiura Ukakik Paraki Kunaimana Yakachunakasa Akira Junakasti Hupakik Wilama Sinakata Kirakiwa Ukakik Paraki Hiskakatunakauhana Alhanyataki Chichi ukakik paraki hayu chamampi purinta tapatsti utanakarusti umanakawa iwin harakina ukakik paraki kalisar nakanya nakawasti hawiri hama harakinwa ukatahichasti markachirinakasti yanapawinakawa maitap haraki pekderinakaru akamanaskinaka utkatapatha Kuskusulkasyonasti ukamkik paraki uthana hayu ukakik paraki chichi aski chamampi purinta tapatsti utanakaruwahan walterakina ukakik paraki kunaiman yapuna karusa ukatsti sarnakanya takinakasti ukamkik paraki hanaskiru kutiata harakinwa kalakachakauhana senami ukataipitsti yatienerakiwa sunipat hachakanakansti halyusti purintas kakiniusasina hicha semana tukusiwina Ukatste equipa marcanste muro de contención ukaste tukuya parakinwa kaisa San Lázaro umasaranyauhana kunhamate hayu pachanakanste ukauhasti sinti umawasar hatanirakiri municipalidad provincial ukataipitste kanancharakiwa akiri uyoloravisti tunkat sahila utanakarusa askiwa kusta harakini kunhamate nimaraste hayu umayuntalitapatste sinti hanaskin karakinwa Hichakutin Punwa, Ma Warbi, coronel del ejército peruano, Payanakana, Ampi, Extiripawa, Tribunal Superior Militar Policial Ukata y Perú Utjataraki Pester Jamaja, Kurjama Polis Akiri Yatiaweja y Atjatasip Kakiñani. Upasti María de los Milagros Carrasco Cabrejos, coronel Acaraquiva. Nairiri Warmi Caraquinoa, Tribunal Superior Militar Policial Taipiru Tkiri. Ukai Irnakañuta Taipit Chiktafjaragitaina Tajawina Campi. Militar Ukat Policial Taipit Irnakarina Campi. Irnakawi Taipit Waktas Karakiniwa Sulkasuyuna Campi. Ancash, Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Pasco, Lima Ukat Callao Chacata. Wali hachanjatau hakatasirakta ukamasa. Inampi irnakawina gambisti chik askarakine. Ukamat aptaska kiñataki, sartayaska kiñataki. Aka irnakawi awit pacha. Ukamas Carrasco coronelasti kuspacha hatkaragitaina. Derecho yathataskaragitaina ukat ukampi. Militar policial tajerip jamasti utkaragispa. Ukamkik paraki vocal superior kamas untaskaragitaino. Carrera militar ukatsti policial chamakarakiwa. Chamakarakiw kun jamás nairasti chichanagatak mayaki untaskaragirija. Ukat hichasti ukapungo histaratacaraquia. Ukat waliaski puneu hakata sirakta akar purkasina. Gradonpi ukat akamuinta winakampi chiktasina. Ukamu yanakampi oficial anakampi chiktaskaragina. Hitinagatia kamarkat irnakapkaraki hupanakampi. Ukat han sapajagi karakiati ukamas walha oficial anakakataipirusti punim harakpana. Hitinagati kuspet awinakampisti chiktapjaragispa. Carrasco Cabrejos hicha nagasti sarhat karagispawa. Kaukiri warmi nagatip akanjawi David Pachak afkaraki. Hupanagaru hithat karagispa. Gilata Michael, saque el pecho, levante la cara, así no alcanzas caraquilat, cuya caraca, ucampi, tukteata, jiwasaraka, wakicha, weja, hichakucha, lo hanchis, wakicha, wiro, katuka, panyani.